السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوميات قناة هديل. كما وعدتكم الحلقة اللي فاتت شفنا لي كونت لي تيب ديالها. شفنا كونت كولون سيباري، كونت كولون ماريي، كونت شيماتيك او بيان كونت اونتي. قلنا في لا بروشين فيديو غادي نديرو دي زابليكاسيون باش نوضحو كثر وكثر شنو هما لو كونت ونعرفو شنو كيديروا بهم. دونك الوغ غادي نبداو بواحد لابليكاسيون على بركه الله. بسم الله. ها هما لي دوني قدامي. عندنا ابليكاسيون 1. L'entreprise Redafil a réalisé pendant le mois de janvier les opérations suivantes. Le 1er janvier, avoir en caisse, solde à nouveau 30 000 dirhams. Le 1er janvier, avoir en banque, solde à nouveau 90 000 dirhams. Le 4 janvier, acquisition d'une machine 50 000 dirhams par chèque bancaire numéro 45007. Le 6 janvier, vente de marchandises 35 000, facture numéro T0017. Réglé comme suite. 5 000 en espèces, le reste par chèque bancaire numéro R0145. Le 10 janvier, achat de marchandises 28 000, facture numéro 14, réglé comme suite. 50% par chèque bancaire numéro 4500. 8. Le reste à crédit. Le 20 janvier, avance du client faite 5 000 par chèque bancaire numéro Z137. 36. Le 22, règlement du fournisseur Magitex 10 000 dirhams en espèces, pièce de caisse numéro 6. Le 24 janvier, vente d'une commande de marchandises 30 000 dirhams à crédit, facture numéro T0018. Le 27 janvier, règlement en espèces de loyer du mois 4 000 dirhams, pièce de caisse numéro 7 de la facture LEDEC 7 000 dirhams, pièce de caisse numéro 8. Travail à faire, établir le compte banque à colonne séparée, établir le compte caisse à colonne séparée. Donc غادي نبداو على بركة الله نبداو établir le compte banque à colonne séparée. يلا شفنا داك النهار لا بريزونطاسيون. دونك هيكون هنا كونت قلنا بنك اللي هو 5141 في لو بلان كونطابل. هذاك هنا لو ديبي، هنا لو كريدي. نحاول نقرب كثر باش هنا عندنا لا دات كما قلنا، لا دات لي بيلي، نديرو لا دات لي بيلي، لا دات لي بيلي. هنا سمحولي هنا لو مونطون، le montant. Après عاوتاني la date, les bélés, le montant. عندنا avoir en caisse. عندنا ما نديرو بها نشوف حنا لي زوبيراسيون اللي خاصين بلا بنك. avoir en banque 90 000 dirhams.
Donc solde à nouveau يعني le 1-1 ها هي le 1-1 solde à nouveau يعني هنايا حنايا حطيناها في لابونك دونك فلوس غتكون في الديبي يعني في لابونك ديالنا غادي تزاد دونك شحال قلنا 90,000 درهم. هنا نشوفوا لي زوبيراسيون اللي خاصين فقط بلا بنك من بعد عاد نشوفوا السؤال الثاني. دونك acquisition d'une machine 50,000 dirhams par chèque bancaire. دونك acquisition لو 4 يعني acquisition هي اننا شرينا واحد لا ماشين ب 5000 درهم 50,000 درهم par chèque bancaire. دونك par chèque bancaire نديرو acquisition achat acquisition لو 4 هاي سمحوا لي باش ما ناخذ لابليكاسيون هكا. هذه لابليكاسيون 1 تجينا اسهل. دونك قلنا acquisition d'une machine 50,000 dirhams par chèque bancaire. Donc le 4 جينا l'acquisition d'une machine يعني حنا شرينا واحد لا ماشين ولكن بالنسبه لا بنك ديالنا يعني راه نقصنا منها هذاك لو مونطون ديال 50,000 درهم دونك غادي تكون في الكريدي. le 4-1 acquisition d'une machine نديرو الشيك نيميرو هذا هو اللي بالي شيك نيميرو 45007. le montant de l'opération c'est 50,000 dirhams. عندنا vente de marchandises 35,000 dirhams réglé comme suite 50,000 dirhams en espèces le reste par chèque bancaire. donc 5,000 يعني 30,000 dirhams دخلت لينا في لا بنك هي le vente de marchandises. هاي le vente de marchandises le vente de marchandises ها هي عندنا يمسا كانت le vente de marchandises عندنا في لو 6 1 30,000 درهم هي كانت 35,000 عندنا 5,000 اون اسبيس وبالنسبه لا بنك راه هي دخلنا 30,000 درهم يعني بعنا راه دخلنا الفلوس دونك لا بنك زادوا فيها داك المونطون ديال 30,000 درهم. نتمنى يكون هادشي كامل واضح. بالنسبه عندنا achat de marchandises 28,000 dirhams réglé comme suite 50,000 par 50% par chèque bancaire le reste à crédit donc 28,000 يعني 14,000 achat يعني لا بنك غادي تنقص لنا لو مونطون ديال 14,000 درهم. دونك عندنا في la date le 10 janvier achat de marchandises achat de marchandises facture numéro هاي facture numéro 14 عندنا قلنا 50% réglé par chèque bancaire يعني لا بنك ديالنا غادي تنقص منه 14,000 درهم. خدينا لا مارشانديز ولا بنك خلصنا بار شيك بانكير هتهز منه 14,000 درهم. هاد هي لوبيراسيون. عندنا le 20 janvier avance du client fait 50% par chèque bancaire يعني avance عطانا هذاك الكليان ديالنا واحد لافونس تسبيق ديال 5000 درهم دونك عاد تدخل لا بنك تكون في لو ديبي. le 20 janvier عندنا avance du client fait avance du client fait par chèque bancaire عندنا chèque numéro Z 136
شحال فيه 5000 درهم يعني 5000 درهم غتدخلنا لو كونط ديال لا بنك شكون في الديبي عندنا opération suivante règlement du fournisseur Magitex 10 000 en espèces pièces de caisse donc ماشي la banque le 24 janvier vendu une commande de marchandises 38 000 dirhams à crédit facture numéro donc مكاينش la banque le 27 janvier règlement en espèces هذه هي ماشي la banque donc هذا هو عندنا واحد l'opération avoir en caisse la avance du client règlement de fournisseur on a achat de marchandises non le non l'opération oui le 14 janvier une alimentation de caisse par chèque donc le 14 هنايا le 14 اسكون le crédit le 14 janvier عندنا alimentation de caisse par chèque bancaire يعني ناخذو من لا بنك وغادي نحطو في لا كاس دونك لا بنك ديالنا غادي تنقص بلو مونطون ديال 25000 dirhams alimentation de caisse 25000 donc هنايا نديرو التوتال عندنا التوتال دو ديبي سي 90 000 dirhams 30 000 dirhams plus 5000 c'est 125 000 dirhams هذا التوتال دونك عندنا هنا لو صود نورمالمون حسبوا لنا شحال كتساوي 50000 plus 14000 plus 25000 c'est 89000 dirhams donc هنا نحسبوا solde débiteur de 35000 dirhams هاد 35000 dirhams اللي لقيناها هاد 125000 moins 89000 تعطينا 36000 باش نحققوا la principe de la partie double donc 89000 plus 36000 égale 125000 هذا لو توتال دونك هذا هذا compte à colonne séparée de la banque donc هاد les opérations كاملين اللي شفنا ديال la banque درنا ليهم ان كونت ا كولون سيباري نتمنى هادشي يكون عندكم واضح ولكن راه بلي شويه ما واضح سمحوا لي نحاول نوضح اكثر دونك ها هو كونت بانك عندنا لا دات لي بيلي لو مونطون عندنا البروميير اوبيراسيون solde de nouveau 90000 dirhams vente de marchandises 30000 dirhams avance du client c'est 5000 dirhams. Le 4 janvier, acquisition d'une machine. Le 10 janvier, achat de marchandises, 14 000. Le 14 janvier, alimentation de caisse, 25 000. Donc, on a le solde débiteur. هذه هي la présentation. نتمنى تسمحوا لي حق شويه الصوره بانت لي ما واضحاش. دابا غادي ندوزو la deuxième question. Établir le compte caisse à colonne séparée. Donc نفس les éléments نقلبوا هذوك les éléments اللي فيهم la caisse. عندنا في les opérations نديرو عاوتاني la même chose. هذا هو la présentation. عندنا la caisse هنا ديبي ماشي سمحوا لي ماشي هكا ديبي خليوها محلوله دونك كريدي هنا
la compte caisse si c'est 51,61. Donc non, la date, les montants, les montants. C'est une date, les bélés, le montant. Le 1er janvier, avoir en caisse. Donc, solde à nouveau. يعني يدخل لنا la caisse 30 000 dirhams. غادي نحطوها هنا. Donc, le 1er janvier, solde à nouveau. 30 000 dirhams. Maintenant, je voyais les opérations, les formes de la caisse. Vente de marchandises, 35 000, réglé comme suite, 5 000 en espèces. 5 000 en espèces. Donc, vente de marchandises. De marchandises. Vente de marchandises le 6 janvier. Vente de marchandises 5 000 en espèces. Donc la caisse alimentana ب 5 000 dirhams. بينا la marchandise ودخلنا الفلوس. Donc la caisse غادي تدخل لها 5 000 dirhams. Donc achat de marchandises réglé comme suite, 50 par chèque bancaire. Réglé le reste à crédit. Donc le 20 janvier, alimentation de caisse par chèque par chèque. Le 14, alimentation de caisse, l'opération بين alimentation, la caisse غادي تخليها 25 000 dirhams. Alimentation de caisse. Alimentation de caisse. Le 14 janvier. Non. Avance du client par chèque bancaire. Le 20, règlement de fournisseur Magitex en espèces. Règlement fournisseur. Le 22 janvier. Règlement fournisseur. 10 000 en espèces. يعني خلصنا واحد الفورنيسور ب 10 000 dirhams. Donc la caisse ديالنا غادي تنقص بواحد 10 000 dirhams. Vente d'une commande de marchandises 38 000 dirhams à crédit. Donc règlement en espèces le 27 janvier. Maintenant règlement du loyer du mois 4 000 dirhams. Donc règlement loyer 4 000 dirhams. يعني غنخلصو الكرا. Donc la caisse ديالنا تنقص ب 4 000 dirhams. Et la facture les DEC 7 000 dirhams. Règlement facture, c'est le 27 janvier. Règlement facture les DEC, pièce de caisse, donc 7 000 dirhams. غادي نحسبوا التوتال. Donc on a 30 000 زائد 5 000 زائد 25 000. هي 60 000 dirhams. هنا عندنا 10 000 plus 4 000 plus 7 000 égale 21 000. هذا solde. هذا التوتال كيتسمى total avant solde. total avant solde. عندنا فيه 21 000. Donc باش نديرو le principe de la partie double,
نديرو هاد 60,000 موان 21,000 باش نلقاو شنو هو السولد. نكون سولد ديبيتور égal 39,000. دونك باش نديرو 39,000 بلس 21,000 تعطينا 60,000. دونك 60,000. هذا هو compte à colonne séparée. compte à colonne séparée ديال لا كيس. دونك غادي من بعد غادي ندوزو لا دوزيام ابليكاسيون.